Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa arwahil anbiya'i wal mursalin wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was salihin wa syuhada'i was siddiqin wal ulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikh sufiyatil muhaqqiqin wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa qaribina wa ahbabina wa man asana wa ahba ilaina wa lahu hukukun alaina wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat thumma al-fatihatu khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Abil Laits Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi والفاتحة خصوصا إلى مشايخنا الكرام كحاجي سيدنا منعم وزوجته جنى في أزيتي كحاجي محمد هاشم زيني كحاجي حسن عبد الوفي كحاجي عبد الوهاب زيني كحاجي عبد الحق زيني كحاجي نور ختم زيني كحاجي زبابي عبد المنعم كحاجي فقيه زبابي كحاجي رمزي الأميري منان ونياي حج حنونة النافعية بنت كحاجي منصوري زيني أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah hari semangkin beten kaula sareng panjenengan tepangki boleh dalam suasana sehat sempat diberi kekuatan kanggo pakun istiqomah mudah muga terus istiqomah mudah muga terus sempat mudah muga dan gula sareng para panjenengan sedaja tetap betul-betul diberi kekuatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Beda setong cerita dari sahabat Hanzalah. Jadi ada seorang laki-laki sahabat dimin gak dinto asmaipun Hanzalah. Beliau bercerita, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berada di sisi Rasulullah. Dadi Kanjeng Nabi kak dinto along-bolong sareng para sahabat. Kemudian beliau abri wejangan dedebu dek para sahabat. Keleresan si akompol waktu nangak dinto beda setong sahabat asmana basera Hanzalah. Fawa'adhana mau'izatan raqqat lahal uyun wa dharafat min raqqat lahal qulub wa dharafat minhal uyun wa arafatna anfusuna wa arafatna anfusana. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi kak dinto pas apareng budebu sedobu kak dinto para rabu sampai ate kak dinto semirengaki kak dinto tak kebuah. Jadi Rasulullah Abu Dhabi waktu nagak dinto sampai orang semirengakin gitu tak kebuah nangis. Wadarafat minhal uyun pokon orang gak dinto
ning waktu nak itu lah nangis tuti nalikan Rasulullah kan itu abu debu wa arrafatna anfusana mau'idha kelak ni debu-debu kak dito menyadarkan diri sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu. Dalam hadis lain diceritakan bahwa sampai waktu nak dito dari saking sadara akhirat kak dito corak berdia dan mata neraka corak berdia dan mata surga corak berdia dan mata arah mahsyar corak berdia dan mata Allah kak dito apa nama dari saking dahsyatnya ya dari saking dahsyatnya mau'idhah berdebu debuna Rasulullah. Kemudian Hanzalah kain to pas debu farajatu ila ahli pas gula mulai ke compok ya mon ila ahli ini ke keluarga gula artinya mulai ke compok kan gula mulai ke compok fadanat minnil mar'atah fadanat minni al mar'atu bini gula bah nyemak artinya nembian kini pengajian hosok nangis talebat karena mereng keterangan peleman ke jompok bini nyemak wajara bainana min hadisid dunya kemudian antara kami itu dalam keluarga saya istri saya keluarga saya ning gula banika ning itunya maaf ning itompok tahu so boleh bah benta dunya itu dingi pengajian gula hosok terlebat sampai nangis-nangis debak ke Roma gula beliau ni boleh hosok elang saya kapan tabas dunya fanasitu ma kunna alaihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pas gula kelopain apa saya kedebu kanjeng Nabi gula debu nah kan itu wa akhadna fi hadisid dunya wa tadhakkartu ma kuntu fihi ban gula banika pas aja jatuhnya melolong pas sampai gula nika sadar jadi remang kok ya jengkok ni ya junna kanjeng Nabi kala khosok depak dak nak kok mabas elang kan itu sering terjadi ke kita kan kemarin dak remah cerita nika sambian mak letak kecil hati beni saya ulang kenapa saya bercerita ini itu terjadi bukan hanya terjadi pada anda tapi juga terjadi pada sahabat. Coba. Orang COD masa Gusti Kanjeng Nabi ngani kan apa boleh gulu nembian. Jelas. Jadi nembian entar ke majelis zikir katakanlah entar ke istighosah kak dinto hosok terlebat debak ke Roma elang bah. Apa entatunya boleh. Binin bah ngoca anu Romas nembian bah ngoca apa tatunya boleh elang akhirat pun teti benigun masalah benigun sambian meloloh benigun gula meloloh tapi juga terjadi pada masa sahabat yang hidup di masa Rasulullah artena COD masa apolong ben setrum tininggul semangken ampon ben sambian etine setrum berapa saya tulis bigulu di mana 432 tahun guli itina ban sambian sarang Kanjeng Nabi kenika ki apolong ban setrum ya kenika napa boleh mangken ampun 1432 tahun secara bitongan tahun hijriah pon fakultu fi nafsi maka gula ni akar taklem ateh qad nafaqtu hina tahulu anni ma kuntu fihi minal khawfi warriqah fa kharajtu faja'altu unadi nafaqa Hanzalah maka gula pas akar tak lemateh kok munda iya re tangga bedaan aba oba se hosok pas asal hosok kok pas teti tak hosok engkau si asal asampung bah teti tak asampung engkau mun along polong ban Kanjeng Nabi ceengan ke akhirat tapi depak kamu mulai ke Roma engkau ingat katunya berarti engkau re munafik munda iya wawat-watan si Hanzalah atuan berapa nafaqa Hanzalah
nafaqu handalah, munafik handalah, munafik handalah, munafik handalah. Jaipun handalah kan tak jangan ngojai orang, ngojai abad tibi ngotaring mon ngojain orang munafik kakek dosa ke mana abad tibi tak dosa jat abad jat kutu kocain meletak nyinganyi kan gula mari ajareta kambian lamba 9 bahkan ningi Ramadan gula mari ajareta orang dimin gain to mon mari ala kotusa kelampin bas ibuka reng lake kelampin bas ibuka kaos ibuka telanjang dada pah nyari boto secek panasah pas akentang yitas boto secek panasah pah ngocak ke badana maraban mon seteban marah kakan jadi ban arek benining neraka arek kuning itunya lepoton kadere maraban terus ala kotusa ban jadi aban tibi kikir ke aban tibi nikah saya ko jawa nama terengagin nama nikah saya ko jawa nama sapa orang sesekut letong mitong amal tibi menghisap amal tibi sebelum ihisap kan beda debu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu tong bitong hisap amal anjriya sebelum bangu laku ihisap tetimun la mulai ning tunya ampon mulai menghisap aban tidi benih hisap Indonesia kan nyepak lagi enggi kan nyepak kan ngenyot rokok gurunya mana kan beda jan mon telasan ni kan ru'yah lagi ru'yatul hilal lagi beda si teori ru'yah beda si teori hisap lagi ahli ru'yah beda ahli hisap itu yang binakan naik kerja saya tukang rokok guru bah ngocak engkau ahli hisap itu engkau ahli hisab bitong amal banjir ya sebelum bani bitong teti mulai gigi amal gini tunya ku laku panama selamat jaring lamari bitong keng jak mitongan kelakuan bagus pun mitongan kelakuan bagus sembian tak terawih tak kira terawih sembian makin ngaji nih ganjarnya berempat lebih bagus ketimbang berapa rakaat kan? 1000. Nggih. 1000. Pas ternyata makin bulan Ramadan. Berarti kali saya. Jadi 1000 kali kan 1000 bayi. Tak japo tarawih nah. Tarawih berapa rakaat? 20. Witir berapa rakaat? 3. Berarti berapa? 3 lekor. 3 lekor kali 10 200 ini 200 berapa? Iya bener 3 lekor kali 10 200 kali 20 pokok 230 kali 3 berapa? 600 berapa? 690 bener 600 sekali ngaji oleh 1000 tining terawih 30 hari ning 600 sangang polo simpen lagi kali berapa bener kan nikah di hari-hari biasa pas kiban ngaji oleh 1000 pakai kali 1000 al hasanatu fihi ka alfi sanatin fima siwa satu kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu sebanding dengan 1000 kebaikan dilakukan di luar Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad baca Quran dengan bahasaan sekali maca pada bulan baca sibukan leh Allahu Akbar bitong melolo jire mulai tak tarawih mulai tak laku apa king sesosah tak kau terus ke Roma terus ke bojang wajib apa tak lakonin apa nyak sempena musibah musibah keng mon kelakuan coba bitong keng mon kelakuan bagus jadi polan teh temu ke masih pertu tolong gula cerita mangken ke sampean gula letak bubah cerita cerita anak ni gak punya cerita ke gula kibur tolong ke TV Hikmah ban Hasim tolong dikat ini ya ban jenumaan ban akat cerita ini tolong diputus. Iya mulai sekarang
Putus. Putus. Karena ini tidak untuk konsumsi publik, tidak untuk diceritakan di muka orang, hanya saya mau bercerita di kalangan sendiri. Pertama kemalingan sopu gila ka orang roh. Kejadi setialah kemalingan dia ke anggota sopuan. Kok sesusah kok semorok wah tak melu apa deh. Allahu Akbar. Dari itu mari kita belajar paistiqomah. Istiqomah. Ambian resaki ning dalam hati. Tak galamang kenon. Tak galamang ken tretan. Kenjeran ni tak galamang ken. Kulakku ning akhirat ambian bakal molong tibi. Mun mangken apa? Duja nikah bakun makin norok pengajian pete olai. Norok pengajian bini bahjan glowing. Tapi ternyata tretan bila gula ban panjenengan gak ditok, mila ampun leda pak ke akhirat. Kak dinto si bekali pangke gulaku ya junallah. Manggana mak le teti orang si husnul Fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha
ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah. Ternyata bari dan gula maca akin sampean la ilaha illallah al mawjudu fi kulli zaman. Bedah bari kedua adalah doa husnul khatimah. Doa husnul khatimah beda orang amin petimin amin pe kanjeng Nabi kak dinto kanjeng Nabi jai pon pete olai, kemudian diperiksain ban amin pe apa ajunan mak pete olai kanjeng Nabi engkau susah karena setia ria tang umat beda belasan ibu tak ada umur, ternyata kun telok senyambi iman, maka riyah marah bagi ketang umat cerita aki ketang umat siapa orang si maca riyah ijamin husnul khatimah. Gula mari ajar takdir keberi bah gula maca la ilaha illallah dan makin terjadi betul itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Melar muka gula ban banci dengan tertiti orang si husnul khatimah. Pon, gula ki puri patakar cat. Gula mulai kelak gula kuli pecet takar cat. Modal lepas pun naim datang. Lajan takar cat gula. Tako aba tak milu bagi. Tako tak milu bagian. Termilu wa bagian. Tertetiring selamat gula ku ya juna Allah. Mangkan gula acara tahamdulillah wanita wararabu. Ayo kita lanjut. Gula ngetek gula. Gula mau ningkan to khusyuk. Sanda baga Roma. Nyungok TikTok. Ningkat bagan to khusyuk. Da baga Roma bah nyungok TV. Da bagan to khusyuk. Da baga Roma gula bah kerja ben anak, ben keluarga. Jadi ternyata bukan hanya terjadi kepada kita, tapi itu sudah terjadi pada bahasa sahabat. Pon. Ketika handola kain itu watan nafaku handola fastaqbalani Abu Bakrin jadi pun handola pas ternyata pada Sayyidina Abu Bakar entar ke gula polan watan faqala kalla jazani kazamian lam tunafik ya handola embian tak munafik handola jabuna Sayyidina Abu Bakar jaring gus bagus ria pangunya munafik risiko nering munafik napa fid darkil asfali minan nar kak dito berdiri keren neraka munafik gula munafik sunaka jabun Sayyidina Abu Bakar enten mbian da munafik kok ampun sebenarnya akhirnya apa yang terjadi fadakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam gula bah habis ke kanjeng Nabi gula tak mangke wonda gula tak ditemu dak mana pun wa ana aqul nafaqu handalah kula matur ya juna kanjeng Nabi tak dus handalah munafik Nabi sing ngoceh asyik ada bu handalah jak saking gula ngadep ke kanjeng Nabi muslim tak gena Nabi munafik muslim ya juna kanjeng Nabi faqal maka kanjeng Nabi bahadabu kalla pun tenjak senika lam tunafik ya handalah embian punten tak munafik handalah faqultu ya Rasulullah kunna indak fawa'attana mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun wa arrafatna anfusana faraja'tu ila ahli fa akhadna fi hadisid dunya wa nasitu ma kunna indaka alaih katipun apa kanjeng Nabi abtin ma tak munafik ka jaring abtin mun beri setina ajunan hoso abtin mun beri setina ajunan nangis abtin mun beri setina ajunan setrum jek rajana bila mulai bah beli oni apa tatunya manolong seneka apa kata Nabi perangagin ya handalah innakum law kuntum ala tilkal halah la safahatkumul malaika ala tariq wa la zaratkum fi durikum wa ala furushikum walakin ya handalah sa'atan ini ngaki handalah perang ngaki handalah cak saking ngembian ni ke hoso mulai dari masjid katakan kan di dalam kanjeng Nabi kan masjid kan mulai dari masjid embian hoso mulai embian ternyata hoso ningi masjid embian nangis ningi Roma embian nangis korang embian ningi akhiri kamu lolopak likor jam maka embian bekal padeng ke malaikat asalaman benar ya Roma asalaman kita sekede edungan asalaman padeng embian ke malaikat walakin ya handalah sa'ah beni zani kandolah sekadang hoso sekadang jet kutu tak hoso pacet leseni kekwa paham pun gula memaknai hadis panika hadis ini ke sahih pak sahih hadis entan gula tak baik ini ke rawahu Muslim gula memaknai senika kita tahu lah cak deng kok butuh keng curiga gula senika muni terjadi betul kepada kita sampai gula ban sampian padeng ke malaikat pas asalaman ban malaikat bertiri apa lekor jam asalaman ban malaikat
ngastete terapas orang gini kan terapas ada remah ke muslim kapuru setero tulia mate dari bunga nah bener pas tong nomor 2 sifat kemanusiaannya hilang tak kira enggak saya ngakan nah tak kira enggak saya akan lampin nah tak kira enggak punten setang begandeng ada apa yang terjadi jadbah majdzub elang pak pas yoper normal lah timbang yoper bahkan toh walakin ya alhamdulillah sa'ah sejam hoso sejam tak hoso sebab toh hoso sebab toh tak cet kotu beni balik korjam pada ban sambian engak kamate soro engak kamate monolo mon sambian engak kamate sampai balik korjam engak kamate mbian tak kira bisa ada remah ya kana iya mon odi burung adek ngakan colok deh lain ngakan selain tak kira bisa mbian tedung ban binin paling engak kamate odi nyega kok tak ketemu jauh dia boleh dan si bini kayak apa kok faham artinya mentero dia normal ialah biasa sekadang hosok sekadang tak hosok itu namanya manusiawi makanya nabi-nabi gak dituandi sifat apa al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah sifat apa roh? Sifat apa roh? Wenang. Atau sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Nabi. Ayo orang bareng. Al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsid fi maratibihimul aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan itu yang tidak dapat mengurangi kepada derajat kenabian. Ayo, menembian ada Nabi juga ada masa akun gara-gara ada Nabi Muhammad ada pas anu nadrojo ada toron kan tidak manusiawi kan ada dimin pada sahabat atanya ke Sayyidatina Aisyah abdina tormadora kadin to apa ya kok dak remah ibadah Nabi Muhammad soalnya cerita akin nih pas sahabat ini apa ada bu ya Allah mateng kidai ya anu ya ibadah Nabi Muhammad tina kok siti kota tedung aja ibadah menolak sesetong na bangun iya kok apa asa menolak tambu topik rekan tina apa dah boleh setong na jangan kok ada iya kaya kota bini aja tahu siapa deh Rasid banyak mentang santri ini kon Rasid mungkin saya nyuting gitu iya betul oke kok tik kenja kota abi ini aja tina kok ibadah melolok kufur dari masjid pasan mangkiin sahabat napa nih kamu adu keridu pun kanjeng Nabi telepon Sayyidatina Aisyah kak din tu tanya ibadah ajunan ben abdi ni terekaki tanya kebele sekadin tu kento bahasa abi ini aja nih kento apa bahasa melolo jangan nih kok panik kata hati hidung aja nih kok napa dia pun kanjeng Nabi paling takuan manusia ke Allah ringko paling takuan manusia ke Allah ni ke gula keng gula ki abi ni paling takuan ka Allah ni kagula keng gula ki ngakan beni bahasa meloloy ko iya taufik dia paling takuan ka Allah ni kagula eko dia benar paling takuan ka Allah ni kagula mun ki pura bahasa kan tapi gula ki tedung bahkan dia benar kanjeng Nabi paling bagus tedung tedungan Nabi Daud jaga malam Nabi Daud benar Nabi Daud jam sekian dari sekian tidur, jam sekian dari sekian jaga, jadi jam sekian saren boleh pahburu asal ada sopu itu Nabi Daud makin bahasan Nabi Daud mending ngebleng sare basah sare ambu
Akhir apa yang terjadi? Kini ke pasang, sagak dintengki kuah. Artinya apa? Sifat manusiawi memang kemanusiaan. Ambian reng laki nih, kan pada laki anda. Tahun bentuk. Ambian mau ngebahas reng ratin akar tak ambian ki. Iya dah iya bajadar. Apa makin kok? Le, kenapa gula mak kota kok matodus gula? Cak gula bini gula beda. Biasa gula ngocak kan ni bini lah karena makin bener ratin, waratin. Ya dah cakun ngocak ratin. Barak apa? Entek gelu. Sabaran. Antara orang gelak pengajian sepuh, paling cuban orang mun aten, tak pada bencolon. Sok suci colon, keng aten aku lupuk. Ibila laratin. Ikut menjaratin ada apa? Cak bering bini mun ngocak aro genteng. Iya apa? Kan manusiawi kan? Ya masa kalau berdua ratin bah ngocak kabin nak? Sahabat di mata ot aja dia. Dukan larm bian saya belanja nak. Sebenting apa? Ya manusiawi kan, betul kan? Sudahlah manusiawi. Tadi gue lebih sampian kat itu. Hosok tak hosok lebih ya. Ya, setong baktom bian hosok, sokore alhamdulillah. Setong baktom mentah hosok. Seminggu tak hosok, ya biasa. Sehari hosok, alhamdulillah. Umpama masa bulan tak hosok, sehari hosok, itu apa? Sebenting kor leki beda hosok. Bener gi? Mangan ndak bisa kita sholat 5 waktu itu kemudian husuk terus, ndak bisa. Sulit, Pak. Sulit. Ya sambil mau cek hosok cek asam bunga gula pernah mangki setong jaretah dan itu kiainya itu sudah wafat. Ambian leoning. Pernah makmumin ben santren. Kayak santren pas tak sabar. Cek asolan asar tele para maghrib tak gelem asalam. Derem magi air ya pakai yang tangit de. Kayak tako, sesantre tako dibudin tako ketele keluar. Tuli Pak. Mufarokos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kiai ini sing ngolo ke salam asar berikutnya. Kalakuna. Embian mun geng jet main dar sadaran tak kering ning jeket. Mak bisa sokon melkot tahiyat akhir dari asar ke asar. Mak kuat kebedean dari saking lebur ngolati hudur aten ada keajunan ipun Allah itu sudah terasa indah sehingga sakit tidak terasa. Sehingga sering saya katakan memang rasa itu memang merubah keadaan. Makan Sayyidina Ali lembak saya capok senjata inggi. Kita acok sebodika. Duh, ampun. Kian tarik ki salat sunat gula. Ni we bersein dah nah. Pas salat sunat. Allahu Akbar. Serot aja orang salat sunat. Tak serot. Orang bianja bederengi saguni. Hari na lager. Tapi sedang ka wakun la daga menara ka. Oh sorry. Dalam iya nikmati badan jadi. Badan nilai gitu. Bodoh. Napa nilai ya? Ngistowakin pakona Allah. Mangkene bulan pasam bian. Makela tak sampor nama ayu apa sah. Makela tak paduan pasan ring lambok sesenik kekurumatan tak ngabas maksiat kope ngatangi di ngaki maksiat mulolo khusus sa ibadah ngaji mulolo sampai balik korjom tak ambu ngati Imam Syafi'i sampai hatam 2 kali sehari semalam tin makai tak apa dengan pola mi pada bi tepi ikan bon lanjut sampai 1:30 kemarin dekat bolana malam bolan ki beda Quran lah nisar 1:30. Jadi baca Jumat ini agak lambat karena memang masih sholat Jumat kan. Dan khutbah masing-masing masjid beda-beda tak ada. Bodoh sing ngantang bok akhir, bodoh sing bok santa. Selain ki burung ngantang kini kala mareh pada.
bodoh pacet lagi api datu pada tadi pacet lagi tu maklumin tadi mon Jumat durasinya memang agak pendek. Pon kita lanjut. Sayyidina Hasan Al-Basri Kak Dinto para Rabu pernah menceritakan bahwa jaipon berdebu al-mu'min baina makhafatain. Orang beriman itu berada di antara dua rasa takut. Baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un bihi. Senumertong pasti Allah sila kadung icatat ning lauhil mahfud. Nggih, lamba gulaban sampean kan mari catat pon. Nggih. Cudune sapa? Napa gulembian ni kata ti Saidun, napa tadi Syaqiyun, Saidun am Syaqiyun, Syaqiyun am Saidun. Apa Syaqiyun? Celaka. Saidun apa? Ontong. Gulaban mbian ni tadi reng celaka nama ontong. Lamba ampon datang ning obamon. Dermeng gigi muslim mo nga omor, mo nga rezeki, katipun apa kan ito? Pentabay mayu. Tor ke Allah, tok ke Allah. Kimon Allah kasokan tak pada yang bakun layob deh. Bener lagi. Pada ban cerita gula se koma bulan sabel se tepongkor gua. Engki kan koma gula bon, keng kun tak titik. Ya kan mate gula bon. Ban bini gula waktu ke nikah gula sangku ngerok sana ka gula ning masake koma mulai ke kantor koma ya gini kah pas rabuin bada petok masyayikh kan itu paharabu paharapat mati setia panja sana ka paning uning bada setong guru pada bu paburung perjuang nang kita amare dan ni gula bah cukup bah ojong ibah terus setire. Are benitin datin ya. Are orang asli benitin datin ni. Bulan sabal setengkor setahun, para setahun pun. Kan mari malam Senin guru pengajian gula sipah. Langsung masuk rumah sakit Covid pertama itu. Kan engki. Pas debak ke rumah sakit gula ampun hampir koma lah oleh tangis si anak ban bini nangis kepi ampun. Gula lah wasiat engkau deki mon matele ya sabat tangko buran timur na abang engkau melia polong ban abang emat tua ibu dian ni kawan. Gula lah wasiat ke anak ni kawan wasiat cenga cak atau karan kau mon mati. Ya gula lah ada masalah. Paning uning gula tak sadar ning uning pakai kopeng ni mau temu malam Ahad sana kah. Malam Ahad. Kini ke bener jet lah kan. Tepak hari setoh assalatu wassalamu alaik ai langgu le bang. Jat malam Ahad. Jangan oleh tamu roh. Lekari saya tahlil lagi. Kiodi boleh. Ya pola. Ya, makin ini keputusan Allah kan masih belum. Karena jaipon keputusan Allah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ya wala. Aba terki paling lancang umur. Daripada nasihat wal afiyah. Engki kan sampai kan berdebu bahwa Allah yang punya umul kitab itu ya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Jadi Allah itu kalau memang berkehendak akan menghapus keputusan Allah dan akan menetapkan keputusan Allah. Ya terserah Allah karena hanya Allah yang punya pasti itu. Qada qadar itu hanya Allah. Yang punya umul kitab itu hanya Allah. Kita tidak punya kehendak. Ya pengen tak kasih andi. Pas atau karam bilang, tak bisa itu, tak bisa. Siapa saya? Bisa tak bisa jadi. Kun Allah. Tak usah ke debat ngak gini kan? Lapen, tahu dulu. Tak usah dingin-dingakin. Hah? Mau nembian perpah peratu ke Allah. Apa saya tak bagi mau orang peratu? Nembian mau lebur kareng bini, kita minta kadang lebri. Jarang bini nambian pacar nambian ni kata minta bekal nambian tak minta ulang tahun. Jadi nambian je ia apalagi ulang tahun bekal. Pasti lagi meliaki hadiah padahal tak minta. Are mau ngeleburi, paham? Nambian mau ngeleburi Allah kan tak minta. Bagi wah. Kan sampai pada sini kan orang ini menteroy kecintaan Allah jauh-jauh dari Quran. Man syaghalahul Quran an mas'alati
Wakilah man sa'alahu dzikri an mas'alati. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa orang yang sibuk ke Quran? Lo Quran mau tak buambu? Telah kalau pai seminta kangko lawah macam mana lo? A'taituhu afdal ma utisa'ilin. Orang jadi engkau bakal ibrina, riberi alebian ban seminta. Allah. Oh, cuma lah jak bitong jak lah hatam berapa kali, lah jak bitong kuning sekalian lama pokok. Paham? Mangkana gula ningi pondok kantor nak anak mulai digulakku. Lawah nak Quran sampai kul 10 malam nak anak dan gula. Are dan gula. Are wakun lancar cek nak anak are. Kok letak agak repot mon kuna berina deer kana kana. Ucap Quran. Pada saya telah ning senikah. No dari hoson. Telah ngida. Cik Jokowi boleh wad saya telah ngoncur pada anu. Ya Allah, ambian nak Quran be tak pati tan. Mata di macan nak be tak pati tan. Mon ria iya jad. Nak kan toh Quran mulai. Besakitan gula. Ada tak tahu kan gen macan nak kenekun belo luar biasa rejan. Kenekun belo luar biasa. Lo tambu sekali bodoh saya mojo ika dosa. Bodoh saya mojo. Bodoh si kendak kena ban kopi nah. Mak badar yang apa lagi Quran kena ban kopi. Doa kendak benak kana rejan gula. Ada kalah mak kain. Kena ban kopi nah. Tadi pelengan minum kopi. Ya tak apa demi kesempurnaan ibadah. Kan gue ngocak ke sampean. Demi kesempurnaan ibadah sampean di bulan Ramadan. Pak bayi enom. Betul jamu, vitamin. Demi sempurna ibadah. Tak apa. Kini kan kopi mau. Oh punya nak kan. Dan gue gendeng. Kena aban giring-guring hari ya. Sampai ngapalak. Jadi tidak apa, sepenting nak kanan kencang. Mencari ngapan benembun, tak nakku je boleh macam. Pola me dorong anan ning kanto. Pola. Kini kan, bekal paring na ben Allah ring paring si alebian ben orang semin minta. Ini ampun. Sahabat abai saya semak ke Quran pamulja. Malaikat Jibril. Kuni berjaja. Pabatoron wahyun Allah dengan Nabi Muhammad. Langsung wah. Menjadi sayyidul malaikah, pimpin malaikat wah. Nabi Muhammad percaya itoronin Al-Quran langsung bah jadi sayyidul anbiya wal mursalin. Ramadan percaya itoronin Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itoronin Quran langsung bah berarti afdalus syukur paling muljana bulan. Jadi wanambian semak Quran bukti akin dari tireng muljam tak kira apes tak ampun bukti hijau dabun Allah nih dabun Allah benih presiden wabaina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadin fih bentako dak ke apa yang sudah ditulis bentako apa sih bakal tertulis. Tidak remah tang keputusan laku kok dak remah du malam kok dak remah bak detiring ontong kok mun mati bak detiring itu kan bedelam mbak maaf siapa ya sebentar apa Sufyan Ats-Tsauri. Oh iya Sufyan Ats-Tsauri benar ini nangis benar bisa antren tegur kiai jamu lar menolong kiai rahmatullah ausa'u min dunubina. Rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa kita kiai. Alaika birroja tori banyak ngarep coba nangis menolong ajunan. Napa jepon kiai na? Engkau saya katangis cong beni bulan dosa na. Kok on masalah dosa go laku go eseksa bulan dosa. Jadi tang resiko berarti engkau meler. Saya katangis engkau ada apa na? Engkau mon mati tak kau tanya mi iman. Berarti kau ada harapan. Seni kamu ning. Akhirnya kah? Jumat kol 10. Kerja kemalengan aku duka kali kok lah kemalengan hari makan cuma adaan gula pernah kemalengan dia tore biar cerita akiban gula kini ka AA kini apa dah AA ni kan di penganculan mbak kayak gula tak ngebala orang ngancu AA king tak tahu aku dungan
guli kiri kodungan dah bu ojang dah iya mana tuh jawaban bu jangan gula ojang ini saya kan pernah aagan guli tegur mana lo setong bektoh suatu ketika nikah para rabu guli kemalingan kini ke sobunga omor perpan ki cekak rukunah adan te asolat isya ki puru maria makmum malam Jumat perah jangan gula tompes kok rela jangan kok lah kemalingan jangan gula ternyata gula tanya ke sapopon ring sapopon pernikah anak kok ka bini gula ni kemakin gula tanya ibu ba andoy nga ban ka sapopon engke nah apa bu amal bu mapah patel malam Jumat tepan aruko ki kena dan gula apa terjadi kurura makanya kiri orang lagi nggak kesempon dah kun lagi ngiri sengiran nih kok sabar berarti kan beda orang kan kadang sedekah nih orang ini kemanteng kelakuan orang ini diri ibadah mahdoh apa ibadah mahdoh apa jong napa isa gue diri genik tengah abak tak kecoh mari lembah gula cerita ke sambian kita kota enga polan tebak ke santere sepo Rasulullah sini kan mari nih berdering swarga ya itu ting korno bodoh orang gogok itu ting pola kali itu benih berdering gogok pola kali itu benih beda orang seng-sengan pokoknya tak patut lah ajri ya ikut dapat Masya Allah hari reng swarga nih kok di bodin bah beda sahabat Nabi tak kali Abdullah bin Umar kali itu puteran Sayyidina puteran Sayyidina Umar ngelamun tak kali apa gitu seporan tak kok salah kento pas niat nginep pening roman orang si ahli swarga nih kan gula terong nginep jompon mbian apa ya punten gula atau karban keluarga padahal tak tokar aja geng bro kia tuh rego anak apa mak nginep pening gini teronyong ibadah orang gini kau ingat apa ibadah ring swarga gini alhamdulillah nih saya nyongo tak tidung sekali semalam saya congok ngida bah mak ada ring swarga mak ada ring swarga karena mak bate edung dibudin kula ku pamit kula mulia ku bah jangan tokar enten kula lecek kesampian geng nyon sapora nah pembian gula nginep kan teronyong ibadah sampian bulan Rasulullah ada pembian ring swarga apa saya congok ngidai ku gula sama malam tak teduk teronyong ampian tore napa mbian nika ongku nalakuna napa jan budak ya mun gula ibadah pola tak santak ngak sampian mun sampian dengan ahli ibadah keng gula mulai odik kita teman pekel cermat karing Islam saya abai gula kita tu cermat make gula lagi kepekel nanten gula tak tu cermat ya beraan ban tahajud awang wa tahajud tak boleh berdering bini saya boleh masuk surga boleh pas sampai Sayyidatina Fatimah roh sampai entar ka roman boleh jadi nggak sabar areng bini masuk surga ngemban putrana Sayyidina Hasan Husain ya ben pada sini kah pak nok lah bang Assalamualaikum Waalaikumsalam saya luar Fatimah Az-Zahra pasti buka sukuni tuh nyon sawora wah nyon sawora tak langkong tikal ning luar bu nyai tak bagi masuk aduh mak beda yang swarga dei anak apa gula mata oleh masuk je pon anu tak langkong laki abdi na keluar gak ditoy terus apa sen suruh je memasuk reng laki ke Roma iku bah gula bini ingki keng seyempen panjenengan reng laki iku are halo are bah nikah kita belik nih punten bola na laki abdi na tak matoro jak belik tak belik binian aduh repot lah binian jadi nang eding aki baik dibudi nak kenapa kasokan na jadi luar labang lem labang nah apa kasokan
Terus tanya, ala kona sambian apa apa sampai berdekabar jak sambian ni ke orang peratur kan. Tu korang berek samon ibadah tak apa tiap tina. Keng kun burlebur na abdi na bila laki dateng. Bila laki. Iya ini kaki. Orang ni ya bang. Keng burlebur na abdi na bila laki dateng. Bi abdi ni patoju ekor seh. Pas buka ke lampi ni yelap ben abdi na. Nang lah. Yallab kalampina yallab ban aptin potana mari yallab ban aptina pas paring ideer mari paring ideer pas kalampini pontut ban aptin lastari paring kalampi ban aptina bae beri pecot kadin to pecot keina apa pecot engki gula mator kalake pang latin kaula minabi tak cocok nyoona kaula pecot pompong gula kita pecot ning akhirat. Yanja kok kun ngabalar. Allah kun acareta. Etoro iyut. Jadi artinya apa? Bukan berarti gula nyerombian seperti itu, tidak. Keng kadang bacet seibadah ghairu mahdhah. Setak murni ini mun mahdhah ni apa jong ni kan mahdhahnya mana? Inggi, ingat ni kan gue rumah tu ni kan bini apa jang ni kan, kadang berharap bu ampongi cok, makan gue luban sampian tak ting nuting orang, aro tak gena, tak kok si gue rumah doh, si bini berupa ibadah murni, tak kok gini kasih peratu ke Allah. Wan, mari wan, anu wan, ke pelajaran wan, cekak yang lemate wan, gi, saya dari rumah ke masalah. Gimana yulah cak suudonan kau orang takut ni. Aduan puna iman gula ni. Gula sanla tahu gula wah ngetek bulan. Anu kasan anu ngetek gula. Lemate gula terus sesekan oleh hidayah. Ternyata pada saya terima ngara mungkin norok belengong kuatena pas sampai napa tulus norok yang terus atau pedongku masya-Allah pola. Lo jelas dah karek gulu benembian sekitar itu mau kaper terhusnul khotimah tadi yang bagus dari bareng nah tadi orang semul jago laku ning akhirat larmu kezagadin toa ngereng mau sepole se beri kak dina seminangka penutup dari pertemuan mangken ampon ni kecek siang ampon pukul 1:30 ampon tidak biasanya ya tidak biasanya biasan kol setong lastare inggi makanya kol 2 jadi mbian makanya tak ngaji Quran tak noro tak apa-apa tak kok mi bedano mungkin lah cek siang ki para asar dengan bon tak kok mi asar ning luar na pembian ya tore dak usah bola mon Jumat pola libur bola nggih libur mon Jumat tikal bon maca selawat bae kan makin suruh punya maca selawat lah kar nggih tikal mon Jumat libur ampun kesepakatan nggih Jumat dateng libur ben Jumat pole lebeni pasaan lah tak ngaji pole kan tai Jumat dateng kan tanggal 4 lekor pun. Jumat pole kan lah mari telason. Tak sadar dia. Berarti hebat mbian makin nikah. Tak sadar jak bila telason. Berarti mbian barokah. Amin. Berarti apa? Paduan Mekah lamun dia. Berema orang yang tidak tak tahu ke areh, tak tahu ke anu. Dari saking napa? Sibun seiba ibadah. Alhamdulillah terterusan. Ayo Pak paring ke dari Allah ke. Muni Roma melolo ditong bitong melolo. Tole maus. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru bikulli lisan la ilaha illallah
al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar. Angkat tangannya. Ighfir lana Ighfir lana Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.